بعض افراد مافوق الفطرت مخلوقات اور جنات پر بالکل یقین نہیں رکھتے، لیکن جنات، آسیب، عفریت اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ ان کے تصور سے خالی نہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجانے خوف، پے در پے پیش آنے والی پراسرار حادثات اور انوکھے حالات و واقعات کی چادر تنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایسے بعض مقامات موجود ہیں جو اپنی پراسراریت اور انوکھے واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی 6 پراسرار جگہوں اور ان سے منسوب کہانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، گوندرانی کی غاریں۔ بلوچستان کے شہر لسبیلا کے قریب واقع گوندرانی کی غاروں کو شہر روغن اور مائی گوندرانی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ ان غاروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات اور روحیں آباد ہیں جو یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ مقامی لوگوں میں ان غاروں کے حوالے سے کئی دلچسپ داستانیں زبان زدِ عام ہیں۔ ایک داستان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شہزادی بدیع الجمال کو ایک دیو نے ان غاروں میں قید کر لیا تھا۔ کئی شہزادوں نے اسے دیو سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن تمام ناکام رہے۔ آخر کار شہزادہ سیف الملوک کو خبر ہوئی تو اس نے دیو کو قتل کر کے شہزادی کو یہاں سے آزاد کروایا۔ نمبر 2، گورکھ ہل کے عفریت۔ صوبہ سندھ کے اس بلند ترین مقام گورکھ ہل اسٹیشن کو آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مشہور ترین ہل اسٹیشن مری کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے تو گورکھ ہل اپنے خوبصورت قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس سیاحتی مقام کے ساتھ کچھ پراسرار باتیں بھی منسوب ہیں۔ گورکھ ہل کے ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو اکثر ایسے انسانوں کی جھلک نظر آتی ہے جو بنمانس سے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا قد کاٹ تو انسانوں جیسا ہوتا ہے مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس مخلوق کو دیکھے جانے کے واقعات یہاں کئی دہائیوں سے ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس عجیب و غریب مخلوق کا نام مم رکھا ہوا ہے۔ ایسی ہی ایک مخلوق تبت کے غاروں میں ییٹی اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کسی انسان نما بھیڑیے کی نسل سے ہے، جبکہ بعض لوگوں میں یہ داستان بھی مشہور ہے کہ کئی صدیاں پہلے یہاں ایک سادھو مقیم تھا۔ اس کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بھیڑیا بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گورکھ ہل کا نام گورکھ بھی اسی وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بھیڑیے کو گرگ کہتے ہیں۔ نمبر 3، کوہ چلتن۔ کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی کا نام چلتن فارسی اور بلوچی زبان کے الفاظ چہل تن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے 40 جسم۔ اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ان 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں یہاں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مقامی لوگوں میں اس حوالے سے ایک داستان مشہور ہے۔ اس داستان کے مطابق صدیوں قبل غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے جوڑے کو دیکھ کر ان سے کہا کہ جو چیز قدرت نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھی وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن واپسی پر بزرگ کے بیٹے نے عورت کی گود میں 40 کنکر ڈالے اور دعا کر دی۔ اس کی یہ دعا مقبول ہوئی اور اس جوڑے کے ہاں 1 2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ غریب جوڑے کے لیے اتنے بچوں کی کفالت کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر باقی 39 کو قدرت کے حوالے کرتے ہوئے پہاڑ پر چھوڑ دیا۔ چند دن کے بعد عورت کو پشیمانی ہوئی تو وہ خاوند کو بتائے بغیر اس پہاڑ پر اپنے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کرنے چلی گئی تاکہ وہ انہیں دفنا سکے۔ وہ وہاں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے بچے نہ صرف زندہ تھے بلکہ درختوں اور پتھروں کے بیچ میں کھیل بھی رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر گئی اور اپنے زیر کفالت اس ایک بچے کو بھی لے آئی اور رات بھر کے لیے پہاڑ پر چھوڑ دیا۔
था कि वो अपने बाकी भाइयों को भी साथ मिलाकर वापस ले आए। अगली सुबह वो वापस आई तो उसने देखा कि वहां पर उनमें से कोई एक बच्चा भी मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि उस वक्त से लेकर अब तक उन 40 बच्चों की रूहें वहीं उस पहाड़ पर मंडलाती फिर रही हैं और हर आने जाने वाले को डराती और रास्ता भटकाती हैं। नंबर 4, चौखंडी का कब्रिस्तान। कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़ इस 600 साल कदीम कब्रिस्तान को असेब ज़दा कब्रिस्तान कहा जाता है। 2.5 किलोमीटर रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान की बाज़ कब्रें कई 100 साल पुरानी हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि इस कब्रिस्तान पर आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इस वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पर इसरारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाजें और ह्योले नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है यहाँ मौजूद बाज कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। बाज लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा इस कब्रिस्तान से मंसूब कई पुरअसरार वाक़यात भी मशहूर हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 5, शमशान घाट हैदराबाद। शमशान घाट से मुराद वो जगह है जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं यानी मैयतें जलाते हैं। हैदराबाद सिंध के इस शमशान घाट के बारे में मशहूर है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है उनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड्स और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी भी बच्चे को कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे न जाने कौन सी जगह से आते हैं, आकर खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर इस शमशान घाट में पुरअसरार आवाजें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं गायब हो जाते हैं। नंबर 6, झील सैफुल मुलूक। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 10,578 फुट की बुलंदी पर वाक़ झील सैफुल मुलूक खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। इस झील से मुतल्लिक एक अफसानवी दास्तान भी मशहूर है। ये दास्तान एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मुलूक और परियों की रानी बदियुल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख न पाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है। बाज लोग इस झील को तलिस्माती झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की नाबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया तो उसकी बीनाई लौट आई।